Good day everyone. Ang among project kay modular media streaming suite. Basically, gi-upgrade namo ang old MISI media player into a modular and flexible system. So, instead of one big class nga tanan na didto, among gibunggag into layer gamit ang structural design pattern para mas limpyo, dali i-extend ug mas professional. So mao ni ang main. Mao ni ang so mao ni ang mao ni ang part nga nag-handle kung asa gikan ang media, pwede local file, remote API, or HLS live stream. So, among gigamit diri kay adapter pattern kay lain-lain man ang formats og source type. So, ang adapter na-unify nila under one interface. So, media source nga naay method fetch. Kung gusto ka mag-add og lain source type like Spotify, YouTube, API, simple lang, himo lang og new class nga mag-implement og media source. Then proceed ta sa playlist. Ang playlist diri kay mao ni ang kaning media field team Java, playlist Java, and playlist item Java. Mao ni ang example sa playlist. Diri namo gigamit ang composite pattern kay ang playlist pwede mag-contain og individual media file ug another playlist. Tungod sa composite design pattern, parehas ra ilang interface, playlist item, so si player dili na kinahanglan mag-check kung file ba or playlist. And proceed ta sa render. Ang render plus decorator. Mao ni ang example sa render of decorator. Equalize decorator, mao ni ang code niya, render decorator, mao ni pud ang code niya, and subtitle decorator, and watermark decorator, hardware render, and software renderer. Mao ni ang pinaka-cool part kay diri naghapin ang rendering and plugins. Ang base renderer kay either software renderer or hardware renderer. Mao ni ang among strategy pattern. Kung gusto ka mag-add og text like subtitles, watermark, or equalize, among gigamit kay decorator pattern. Pwede ka maka-stack like this: new watermark decorator, new subtitle decorator, new equalize decorator, and new software decorator. Mao na ang kuan sa renderer plus decorator. Proceed ta sa player. Mao ni ang player. Mao ni ang player Java, mao ni ang code niya, and player facade, mao po niya ang code niya. Ang player kay dire gi-implement ang facade pattern. Ang ang player facade kay simple interface nga gamiton sa usa ka main program like load playlist, play all, or switch renderer. Tanan internal complexity sa playlist o renderer gi-hide sa facade, mao ni ang entry point sa system. And sa proxy source stream proxy.java. Mao na ang proxy kay para mag-cache og remote or streaming data. Kung mag-play ka og remote stream, first fetch, then cache. Kung i-play balik, dili na mag-request sa network. Faster and efficient. This uses the proxy pattern. Balik ta sa main program. If i-run na to, mao na yung output niya. Modular media streaming suite. Playing my playlist. Software renderer, rendering file, song, MP3, and watermark applied. Modular media and subtitle now playing. Then equalizer apply
Bus boost, then ang software renderer, rendering, API stream, HTTPS example stream, then ang watermark kay applied modular media, then ang subtitle now playing. So, switch to hardware renderer. So, playing my playlist, hardware rendering kay rendering file song MP3 and hardware rendering API stream. So, demo. So, mo na ang final demo mo na ang pag-demo sa output. So, mao na to ang explanation sa code. So, kaning HLS stream source mo ni ang sa source kaning local file source, media source, remote API source, extreme proxy source, din ang render decorator kaning equalizer, there subtitle, watermark, hardware, and kaning playlist, media file item, playlist Java, and playlist item, and sa player type, player Java. So, proceed ta sa UML diagram. So, let's proceed sa UML diagram. So, sa UML diagram nato kay naay 5 classes major. So, ang first kay layer, control of coordination. So, ang second kay playlist layer, media organization, composite pattern. Then ay ikatulo kay source layer, adapters for different media inputs. And ikaapat kay render layer, strategy and decorators for visual audio output, and last kay proxy and factory layers, optimization and flexibility. So first pag na ta sa layer facade. So layer facade mo ng facade pattern. So si layer facade kay mao ang main controller or entry point sa system. Then ang playlist kay sa UML makita nimo na siya'y playlist item like interface or abstracts class. Then ang media file item na siya'y play. So mao ni ang composite pattern treat single and group object as the same. So media source kay interface nga nagrepresent sa common structure for all media types na natay three classes nga mo implement niya: local file source and HLA stream source and remote API source. Mo lang sila. Then ang stream proxy kay sa stream proxy makita nimo sa UML extend or wraps sa media source. So dire siya mag-cache og data para dili sige og network request. So kung i-play balik ang stream, kung ano lang niya kung ano lang ni stream proxy is serve gikan sa cache. So proceed ta sa renderer hierarchy strategy plus decorator pattern. So si renderer kay interface na siya'y duha ka implementation, which is kaning software renderer and hardware renderer. Mao ni ang strategy pattern kay pwede ka mo switch rendering strategy runtime. So decorator kay ang render decorator abstract class na extend sa renderer na siya'y subclasses, which is kaning subdecorator,
watermark decorator, equalizer decorator, and future plugins. So, mao ni ang decorator patterns mag-graph sa existing renderer aron ma-add og features without changing its original code. So, sa sequence diagram, so play media one. So sa sequence diagram kay this show unsaon pag-apply og multiple decorators, equalizer, subtitle, watermark before rendering media. Then proceed ta sa design rationals. So ang design rationals kay among design rational kay nakasentro sa nakasentro sa goal nga himuon og media player nga modular, flexible ug reusable gamit ang structural design patterns instead nga usa ka dako nga class among gibungkag into multiple independent components nga nag-collaborate through well-defined interface. So mao ni ang reasoning per pattern. So ang adapter kaning adapter nga kaning adapter pattern kay unified media source. Dinhi ka daw kaning composite pattern for playlist inang decorator pattern for renderer plugins and ang proxy pattern for remote caching and kaning facade pattern simplified control for player and kaning strategy pattern kay para ni sa mga renderers. Mao na to. Yeah, okay. Bahala sa kapas lang, duwas mo. Kung mag-study, may catch, yawa, kupal.